ये चलू आम आम आपार्टमेंटर कैफेटा देखा ये कैफे को आम जाऊँ यहाँ आमर फ्राइडे नाइट रो डिनर आउटसाइड कहीं ना मते रेस्ट मते रेस्ट दौरान माने से माने प्लान कले कि आम बाहर डिनर करूँ। पुनीत वो एक रूल है, ये वाला चीज पीछे है, ठीक है? तुम मुझे बार बार मत बताओ, समझे? जय जगन्नाथ सांग माने आपण माने केमती अछंती आशा करूची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे आ प्रभु जगन्नाथ भी आपण मान समस्त को भलरे रखंतु सुखरे रखंतु आ शांति रे रखंतु। आज आउ एक नुआ ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत। जेहेतु एटा होची फ्राइडे नाइट रो वीडियोटा तो एटा तो मु छाड़ी नथिली किंतु वीडियोटा बनै दिथली तो जेहेतु सैटरडे बहुत बिजी थी आ बेसी किसी वीडियो शूट कर पार नथिली सेथिपाई एटा भी ता देरे ऐड करदेली। आ देखुचंदी ना एठी देखंतु ए बिलेटा एठी तो बिले माने बहुत माने एपट सेपट होउथांती ए माने बिले मान को बहुत केयर करंती। तो आम से खाई बसला बेले सब बिले आसिक घसीकी जाऊला बिले आसिक आम सागे देखुला बट एम को ना खाइबा को देले खाआंतीनी से आम आउ सेठी भी कहीं एमती खाइबा फोपाड़ नथिले तो सेथिपाई आमे भी आउ भाबिलु किए काले कौन कंप्लेन करिवो सेथिपाई आमे भी किछि देलुनु बट से जेमती अनौची जेमती खाइबो सतके सेमती अनौथला आउ किछि कहिबा पई चाहुतला कि कोन के जानी खाली देखुनाथि केंती अनौची आउ एमती हेई कि आउ एटा गोटे पिज्जा ऑर्डर करथिले माने आउ सेटा ही खाउथले से माने तापरे आउ कौन कौन ऑर्डर करके ब्रेड सैंडविच आउ बर्गर ये भाया टाइप रो जिनस ही खाइले से माने आउ किछि तो आम भलिया खाइबा मिलेनी तो एटारे ही एडजस्ट करथिले आउ ए बिले जेहेतु आसी खाली एपट सेपट होतला तो मु सेइतबे से बिले रो ही शूटिंग बेसी करूथली किंतु बहुत क्यूट टे थिला। आहुरी भी सेपटे 4-5टा बिले बुलुथिले बट सेपटे आउ अन्य लोक मानक संगे से माने जाई कि अनौथिले आ मो पुओटा डरी जाऊँगी बोली गोड़टा टेकिकी बसीची कहूला ताकू लगुला बिलेटा ता गोड़ को कामुड़ी दब ना कौन से गोड़टा टेकिकी बसला आ झील भी डरुला किंतु टिके साहस देखौला आ मते तो डर लगे बिले मानक कि कौ भी एनिमल को मु डरेनी एते से मोर नॉर्मल थी एमती आमे एंजॉय कलु से दिन रातिर डिनरटा मु तो बेसी किछि खाएनी राति रे जेहेतु इवनिंग रे मु खाई दिए मोर टाइम टेबल बहुत मेंटेन करे तो मु आउ एते किछि खाइलिनी जस्ट टेस्ट कली खाली पिज्जाटा आउ किछि खाइलिनी आउ से मान तांगर खाउथले देखंतु से बिलेटा देखंतु केंदी होउची आ मो झियो ता संगे टिके टिके खेलुथला ता संगे आउ आपण माने केमती अछंती आपण मानकु ए वीडियो केमती लागुची आपण प्लीज कहंतु आ वीडियो भल लागले लाइक टे कर दियंतु आ जो माने नुआ देखुचंती प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दियंतु। ए कैफे रे बेसी भेराइटी रो जिंस तो मिलेनी सेही ब्रेड आइटम रो ही मिले आउ चा कॉफी एइथिपाई ही जस्ट लोक माने सबदिन इवनिंग रे जाइकी सेठी बसंती मेनली एटा समर रे ही बेसी बसंती एठी लोक माने जेहेतु भल लागे बाहर बसिले एते ठंडा न थाए सेथिपाई समस्ते एई टाइम रे ही आसंती तो सेथिपाई मो फैमिली भी समस्ते कहले आमे भी टिके जाइकी बसिबू आउ सेठी माने आज जेहेतु वीकेंड काली ठारू तो सेथिपाई सकाळ उठिबा दरकार नहीं तो आमे टिके बेसी राति जाके बसिबू से ही ए प्लान करथिले से माने आ कहले तमे तो सबुदिन रोसे करछ आ आजिटा नकर डिनर आ एंती कहि तमे रेस्ट नियो आ एन्जॉय कर आ या कहले बोली मु भी मोर कहली हो ठीक अछि किछि नाही थरे बाहर खाइबा पी कथा एन्जॉय करिया कथा तो एमती ही थिला मोर से दिनटी आउ सैटरडे जेहेतु आमर मु तो कही आपण मानकु सबले मोर पुअर स्पोर्ट्स क्लास थाए आउ प्राय शॉपिंग वपिंग थाए तो से सेम थिला बोली मु आउ एते शूटिंग करि पालिनी किछि खास नथला आउ अलगा आउ
ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳର ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାଉଥିଲି ସେଇଟାରେ ହିଁ ସୁଟିଂ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ସୁଜିର ଇଡ଼ଲି, ସୁଜି ଆଉ ସିମେଇର ଇଡ଼ଲି ବନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଥିଲି ମୁଁ, ଏଇଟା 2 କପ୍ ସୁଜିରେ 1 କପ୍ ସିମେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସିମେଇଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କଡ଼େଇରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି, ତେଲ ଫେଲ କିଛି ଦେଇନଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦହି ଟିକେ ପକେଇକି, ଦହି 1 କପ୍ ପକେଇକି ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ଟିକେ ରଖିଦେଲି କିଛି ସମୟ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇ ସୁଜି ଆଉ ସିମେଇର ଇଡ଼ଲିଟା। ଆଉ ଯଦି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଡ଼ଲି ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବି, ତ ଏଇଟା ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ, ଆଉ ଫୁଲେ ବି, ଆଉ ସଫ୍ଟ ବି ଥାଏ। ତ ଆମ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଖୁସିରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ବନେଇ ଦିଏ ମୁଁ ଏଠି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ବି ବିରି ମିଳେନି ଏଠି, ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳେ, ବଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଉଳ ମିଳେନି। ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଳେ ସେଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟିକି ଚାଉଳଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଡ଼ଲି ବନେଇ ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ମୋର, ବନେଇ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ଯେହେତୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଭିତରେ ଏଠି ସାମ୍ବରଟେ ବନେଇବି ବୋଲି ରେଡ଼ି କରୁଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମସୁର ଡାଲି ନେଇଥିଲି। ଏଠି ହରଡ଼ ଡାଲି ବି ବେଶୀ ମିଳେନି, ମିଳେ ବଟ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ବି ଥାଏ, ଆଉ ବେଶୀ ମିଳେନି। ଆଉ ମସୁର ଡାଲି ବେଶୀ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବୋଧେ, ତ ଏଠି ମସୁର ଡାଲି ଶସ୍ତା ବି ଥାଏ ଆଉ ବେଶୀ ମିଳେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆଜି ସାମ୍ବର ବନାଉଥିଲି। ତ ଡାଲିରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏତିକି ପକେଇକି, ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇକି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମିଳେନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଆଜି ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ଲାଉ ପକେଇକି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଲାଉ ଏଠି ମିଳେନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିଲି ନା, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ 3ଟା ଲାଉ ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଲାଉକୁ କାଟିକି, ଧୋଇକି କାଟିକି ଫ୍ରିଜରରେ, ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବହୁତ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ରଖିଥିଲି, ଦେଖିଲେ ନା ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁ, ଆଉ ସେମିତି କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ମୁଣ୍ଡାଟା ହେତିକି ହିଁ ପକେଇଦେଲି ସାମ୍ବରରେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର ଲାଉ ସାମ୍ବର। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଲି ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ବଏଲ୍ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଇଡ଼ଲି ସାଡ଼େ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା, ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା'ର। ତ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ବି କ'ଣ ଦେବି, ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଠି ଏତେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମିଳେନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଖାଲି ଗାଜର ପକେଇକି କରିବି। ତ ପିଆଜ ବି ପକେଇକି ଥରେ କରେ, ଗାଜର ଆଉ ପିଆଜ, ବଟ୍ ଆଜି କହିଲି ନାହିଁ ଖାଲି ଗାଜର ପକେଇକି କରିବି। ତ ଗାଜରକୁ ଏମିତି ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସେଇଥିରେ ମିଶେଇ ଦେଇକି, ସୁଜି ସିମେଇ ଭିତରେ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଳେଇକି ତା ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଏମିତି ରଖିଲି ଯେମିତି ଇଡ଼ଲି ବ୍ୟାଟର୍ଟା ହୁଏ, ସେତିକି ତା'ମାନେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତ ସେମିତି କଲା ପରେ ତାପରେ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଯେହେତୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିନିଷ ବି ବେଶୀ ମିଳେନି, ତ ଟିକେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଦାନା ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେମିତି ହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଆ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ କି ଯେମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ, କେମିତି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବି ଆମର ତା ଦେହରେ ଖୁସି ଖୋଜିବାର ଅଛି। ତ ସେମିତି କରିକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି କେମିତି ବି ହଉ ଆମର ଖାଇବା ଆମ ଭଳିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେମିତି ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ହିସାବରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଖାଇବା ବନେଇବା। ତ ଟେଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ଇଡ଼ଲି ଭଳିଆ ନ ହଉ ପଛେ, ବଟ୍ ଏଟା ବି ଯେଉଁ ହୁଏ ଏଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ଥରେ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭେରାଇଟି ବି ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ଇଡ଼ଲିଟା ସିଆଡ଼େ ବସେଇ ଦେଲି।
आउपटे सांबर बनैबी बोली बसईदेली आउे टिके पंच फुटण पकईली आउ टिके चना डाली आउ टिके बिरी फुटई देइथिली तापर पियाज पकईकी सांबर मसला पकईदेली आउ तापरे डालीटा पकईदेली डालीटा को टिके घांटी देइथिली ताकि पतला पतला पानिया पानिया हम आ सेमती करके करदेइथिली आउ एपटरे कड़ई रे चटनी करी बोली रखीदेली जो थे कि माने इटा बिना ऑयल रे ही करथली जेहेतु टिके मु हेल्दी वे रे करे बेसी ऑयल यूज करेनी एमिति भी हेई परिवो ऑयल रे कले तो बेसी टेस्टी ही बट एमिति भी कले होउची किछि खराब लागुनी तो मु एमती करके जस्ट सब जिंस ड्राई फ्राई करदेली जेमति कि ग्राउंड नट चना डाल आ रसुण एमती सब मिसेला परे तापर लास्ट को कोकोनट पकेकी तापर ग्राइंड कर देइथिली आउ सेटा मोर बनी जाइतला चटनी आउ एमिति ही आज मोर ब्रेकफास्ट थिला तापर आउ किछि वीडियो बनैनी ताले एठी रहूची सांग माने जय जगन्नाथ सांग माने।